हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय माँ पाटणेश्वरी जय माँ समलेई आज अनुचिंता भिडियो आपण मानक समस्त को बहुत सारा स्वागत। तो चलतु भिडियोटी को स्टार्ट करवा। आज भिडियो आम जाना दीप विषय। दीपरे यही 7टी जिनिस दे जालिले घरे सुख समृद्धि बढ़ी थाए। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दीपरे यही 7टी जिनिस दे जलाइबा द्वारा घरे सुख समृद्धि बढ़ी थाए। तो यही 7टी जिनिस कौन यही वीडियो माध्यम जानिबा। वीडियो को संपूर्ण भाव में देखंतु। सनातन धर्म रे दीप जालिबा को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण बोली कहा जायछि। दीप को सकारात्मक शक्तिर प्रतीक बोली मना जाए। विश्वास करा जाए जे दीप जलाइले घरे सुख और समृद्धिर वृद्धि हेबा संगे संगे नकारात्मक शक्तिर मध्य विनाश होइथाए। किंतु आपण जानती कि दीप जलाइबा बेले किछि विशेष जिनिस जोग करिले यार शक्ति अधिक बढ़ी थाए। आजिर एही वीडियो रे आमे एही विषय अधिक जानिबा। आमे आपणकु किछि एमिति जिनिस विषय कहिबाकु जाउछु जहाकू संध्या बेले तेलरे देई दीप जलाइले घरे केबे सुख समृद्धि कम हुए नहीं। हिंदू धर्म रे दीप जलाइबाकू विशेष महत्व दिया जाइछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार देवदेवी पूजा बेले दीप जलाइबाकू शुभ मना जाए। विश्वास करा जाए जे दीपर आलोकरे भगवानकर उपस्थिति हुए जहाँ नकारात्मक शक्ति को दूर करिथाए। दीप जलाइले घरे सकारात्मक शक्तिर संचार हुए और शांति सुख समृद्धि बास करे। सेथिपाई धार्मिक कार्य और शुभ कार्य रे दीप जलाइबाकू बाध्यता बोली मना जाइछि। जदि आपण आर्थिक समस्या रे अछंती तेबे एही दीप आपणकू साहाय्य करि पारिबो। दीप सहित संपृक्त किछि सहज उपाय अनुसरण करी आपण निज भाग्य परिवर्तन करि पारिबे। एहा आपणकर आय बढ़ाई पारिबो ओ जीवनर समस्त समस्या को दूर करि पारिबो। दीप तले केउ 7टी जिनिस देई जालिले घरे सुख समृद्धि और धनर आगमन होइथाए। आसंतु जानिबा। किंतु ताहा पूर्वरु जदि आपण माने चाहुचंती माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे सर्वदा रहू तेबे वीडियो को गोटे छोटिया लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट रे जय माता लक्ष्मी बोली निश्चित लिखंतु। नंबर 1 लवंग। लवंग को धन और समृद्धिर प्रतीक बोली मना जाए। दीप जलाइबा समय रे तेलरे लवंग देई जलाइले घरे धन आगमन हुए और आर्थिक समस्या दूर हुए। नंबर 2 इलायची। इलायची को सौभाग्यर और शुभतार प्रतीक मना जाए। दीपरे इलायची देई जलाइले घर भितरे सकारात्मक शक्तिर वृद्धि होइथाए और भाग्यर उन्नति घटी थाए। नंबर 3 केसर। केसर को अति पवित्र और शुभ वस्तु बोली मना जाए। एहाकू दीपकरे देई जलाइले घरे शांति और समृद्धि बास करे। नंबर 4 चाउल। चाउल को अन्नर प्रतीक बोली मना जाए। दीपरे अल्प परिमाणर चाउल देई जलाइले घरे अन्नर अभाव केबे हुए नहीं। नंबर 5 हलदी। हलदी को पवित्रता और शुभतार प्रतीक मना जाए।
ଦୀପରେ ହଳଦୀ ଦେଇ ଜଳାଇଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ ଓ ଘର ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇଯାଏ। ନମ୍ବର 6 ଘିଅ। ଘିଅକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଘିଅରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଘରେ ଧନ ସୁଖର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7 ତିଳ। ତିଳ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହା ଦେଇ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଘରକୁ ଶୁଭତା, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଦୀପ ସବୁବେଳେ ସଫା ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ପୂଜା ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ କେବେ ବି ଖାଲି ଜାଗାରେ ବା ତଳେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୀପର କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ। ନମ୍ବର 1 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ରାହୁ, କେତୁ, ଶନି ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅସଲି ତେଲର ଦୀପକ ଜଳାଇବା ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଶନି ଦୋଷ ଓ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 2 ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅଜଣା ଭୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଉଥିବା କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 3 ଯଦି ଆପଣ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି। ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବା ସହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିବ। ନମ୍ବର 4 ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ 7 ବତିଥିବା ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା ଧନ ମିଳିଥାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 2 ମୁଖୀ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ନମ୍ବର 5 ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ 3 ମୁଖୀ ଥିବା ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଅଭାବ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମଦାନୀର ନୂଆ ସଂସ୍ଥାନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ରହିଲେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।